Good morning guys no. Karon guys December 24 guys, natay customer guys no. Atong suki na customer guys. Nata karon sa Monterrey guys no. Morning chef. Sila kisi madali mi. To aning suki na customer guys no. Na siya ipa-cleaning guys, tulo ka buok guys. Pero pag-abot na to sa area guys, 5 day ka buok yung pa-cleaning guys. 8 ni tanan lang aircon guys, pero 5 lang yung pa-cleaning guys. O nilang kan guys no, motor guys, mga mahalong kay mga motor guys, daghang kinag motor si sir guys. Mo na to unang gilimpyuhan guys, diri na sa kwarto sa mga bata guys. Posibleng playground na po nila ni guys, na dito na mga toys guys. Panasonic nila tanan lang kan guys no, aircon guys. Solid Panasonic ni sila ma'am, pero nasla isa ka aircon guys nga TCL guys. Bag-o to lang unit guys, TCL. Sige to ka problema yung TCL guys, kay sige katulo to guys. Mana to nang gilimpyuhan guys no. Mana tong kuan guys, guide guys, assistant ni guys. Kuan ni sa guys, anak ni sa driver nila ma'am guys. Mana nag-assist to guys. Ga Manila dan ni sila guys. Stay in siya diri guys. Limpyo na tadi guys, basing December guys, basing 24 na guys no. Nandiyan po tayo schedule guys. Upat guys customer na to dapat schedule karon guys. Ambot lang guys kung matuan ba nato ni diri tanan guys. Kay diri palandaan guys, malangan na ta guys kay limam day nila back cleaning day guys. Ate cleaning ta sa pikas guys, tulo to puto ka buok guys. Yan ate reprocess rep. Napo tay back job isa guys. Pantay madtuan nato ni tanan guys no. Padit na mapiki sa oras guys. PM lang mo guys kung gusto nyo pa-service guys. Natong number sa baba guys no. Dito guys, nagluwa na ta guys. Sa umano na punta ni guys. Piki nilang kuan guys, putang sa aircon guys. Kaya na siya yung mga design guys no. So din tayo pa ng discarding nga siya guys. Dito guys, paumano na punta guys no. Paumano tag blower guys. Tao na po na to na mga accessories niya guys. Magkalimot guys, PM lang mo guys ha kung gusto nyo pa service guys. Nato number na sa baba guys. Kanang outdoor guys, gilimpyuhan na po na guys. Wala na ako na siya ng videohan guys. Palimpyuhan na ako na siya hang outdoor guys. Ako na po na siyang gitududluan niya akong kuhan guys, assistant guys. Para di po ko maglisod guys no. At least nakabalo na sila guys. Kung makatuon na sila, pwede sila makuhan guys. Manarili guys. Prapot sa una guys, manarili na good. Kaya kung amo guys, butan po kayo guys. Kung master, pagkatuon na mo guys, iyamin kimambuyan guys. Kaya kaya naman na mo guys. Magsugod yung tatanan guys no sa assistant guys. Hindi guys, itaon na ako magsistories guys no. Kaya pahumanay na tani guys. Wala na siyang gipandar guys, kaya napaw na siya ng bilin tubig guys. Para di islam nga, islam mo nga nung niluwa og tubig guys. Merry Christmas na lang sa inyo guys no. Ug Happy New Year lang daan guys. Natay kasunod mga video na guys, kay 5 man sila ka buok guys. Ako ni sila pang isa-isa og kan guys. Video ni sila guys.